ani yan kuma activiste lajɛbagaw aw n'aw ka émission do Likarni Alisa bi mɔgɔ b'an bolo kɔrɔ minnu bɛ manutention africaine na u sera mani degun ye degun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u licenciera u mɔgɔ joli don o ɲininkali bɛ tɛmɛ la mɔgɔ b'an bolo kɔrɔ bi min bɛna a kuma lase o ye an balimakɛ Ibrahim Sori Kamate ale ni an balimakɛ Isa Tarawele olu fila de chargelen do u ka jɛkulu communication na donc ani sɔgɔma donc ko problème dɔ b'aw dala manutention africaine na problème de licenciement donc ne tun bɛ fɛ aw k'aw da don a la dɔɔni k'a ɲɛfɔ min de bɛ yen nɔ nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen in na. Ok, ben d'abord an b'i fo an bɛ activiste fana fo a ka nin wilikan na a ye an permettre an ka se yan ka an ka kunnafoli ɲɛfɔ jama ɲɛna a baara kun fɔlɔ ye min ye an bɛna ɲɛfɔ ko o manutention africaine Mali la an mɔgɔ 57 anw de bilala ka bɔ baara la anw de licenciera bon a ko kɔni a ma nɔgɔya anw bolo an mɔgɔ 53 an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka avocat ta ka an fɛla ka to yira tribunal la walasa an ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ nin ko nin na bon manutention africaine Mali ye an mɔgɔ 57 ni licencié ko gɛlɛya de bɛ yen voilà o gɛlɛya ni kɔni gɛlɛya sugu jumɛn a gɛlɛya la u y'a fɔ ko marché ko problème bɛ yen ko marché caman tun b'u bolo dɔ bɔra o marché hakɛ la ani fana wari sɔrɔta ko dépense min bɛ ka kɛ o dépense fana fanga ka bon wari min bɛ ka ladon donc u ka crise économique u ka o gɛlɛya bon a kɔni bɛ kuma o n'a dama élément min kan. D'accord, donc n balimakɛ donc ko aw mɔgɔ 57 de tun don a labanna ka kɛ mɔgɔ 53 ye donc maintenant aw ko aw sera justice la k'aw ka kuma selen don justice la mais justice kɔfɛ sisan aw yɛrɛ ka laɲiniw ye mun de ye parce que société y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw b'u kan musaka ko la gɛlɛyaw b'u kan marché ko la donc sisan aw yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn de ye justice la. Bon, ne kɔni bɛ jama bɛɛ fo an sira hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ la bon ne ka kumakan kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye manutention y'anw bila ko crise min b'o la tiɲɛ yɛrɛ la crise tɛ manutention na o kɔni ye mɔgɔw bila mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 7 an ye denbayatigiw di crise tɛ yen o kɔni misali ye kɛnɛ o ye kɛnɛkan ko de ye crise foyi tɛ manutention na Aribi Darda nana manutention na salon 2016 et 2017 le 15 janvier 2017 donc mɔgɔ falenna ɲɛmɔgɔw de falenna quoi effectivement Aribi Darda na kana bila sisan a yɛrɛ ye recrutement min kɛ bɛɛ ɲɛ b'o la a yɛrɛ ye baara min kɛ an yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔ la ka gidɔrɔn da Simbekima yɔrɔ kɔrɔ gidɔrɔn dara fan jumɛn a dara y'a faamuya la ka taa fɛngɛ yɔrɔ la gidɔrɔn manutention wala kare kunna kana bila fa kun dɔ in na a ye gidɔrɔn da Simbekima baarakɛ yɔrɔ kɔrɔ saridaba kun bɛ dilan yɔrɔ min na o yɔrɔ kɔrɔ Bidada o yɔrɔ lu ye tellement kuru falen don i y'a faamuya o yɔrɔ taara fɛ minɛn dɔw yɛrɛ minɛn caman de yɛlɛmana baara bɛ ka kɛ yen a yɛrɛ mɔgɔ hakɛ min ta ɲina parce que a yɛrɛ nakun ye a yɛrɛ dako ko a bɛna baarakɛlaw de ta e yɛrɛ dako k'i bɛna baarakɛla mɔgɔ joli ta ka tila tuguni ka na mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 7 ka tila k'olu bila ka bɔ baara la donc là a ye mɔgɔ an bila ni kan jumɛn ko crise bɛ yen ka tila k'a jira k'a fɔ o kuma na ko mɔgɔ minnu taara y'a faamuya la ko e y'olu ka poste supprimer mɔgɔ ka poste ma supprimer manutention na parce que hali k'a dan an ka fama aménagé ma a y'olu bila ka tila k'u ka place de société wɛrɛ ma o société mɔgɔw de bɛ ka tila ka baara kɛ olu ka place la olu ka tila k'olu fana ta baara la tuguni donc o tɛ fɛnkɛ yɛlɛma ye donc o le k'ale k'u sara a tɛmɛna ni sous-traitance sous-traité ka olu ka place di mɔgɔ wɛrɛ ma société wɛrɛ ma olu société ka tila ka olu muso ninnu ta baara la alors que u ko ko muso ninnu bɛ ka ta wari min na muso ninnu ka sara dɛ u bɛ k'o sara 50,000 de
ama nyemi ko muso non yara labana ka barabla donc poste fo ma supplémentation na ari bidarda aya sagodike alors comme ça fofana avec complice parce que mo chaman anga nyemi ko chaman farala kanga barake sino dematiki mo biduru ani mo wolo vla bisi ko bla ka bo bara la chogodi crisité do bana batodo do be bana dlanka il licenciera do be yaf mala repos yaf mala congé la ou licenciera do be mission na la Guinée ou licenciera do be fegola ou licenciera donc en majina an goni bi yaf mala ambe jamana min kono an yere kan nyimo ko ya jira ka fu ubina bara dabba bi nani de dayele adama diwni maintenant fara ko demba atiki mo bidur ni ko kulu bla ka bo o jamana kele na bara kele na o fana jamana kele na donc la an goni be demani ni jamana nyimo ko yere kallaje ani deme min ka kan parce que an be demba atiki di so fla be to pulu denduru den woro de de fla o be to bulu donc la o kallaje am sega deme chugumina an goni plainte déposée tribunal de travail aw amon manjigi ke alay amanjigi ke mo ngani anyuman tigu ye mino misega en de meni kuina parce que mentation bina onka ko fo mine ko fa fo odini d'accord donc nim ko yera adam na wati men kerengere ni ala bon ni ko na misega fa depuis septembre août watila licenciement man mesena ko geleya be ngani shin société mo donc o gum kono ku bena mo godo bla anga syndicat ye wuli ka joke où il y a jusqu'à, je pense que jusqu'à 9 PV réunion nous maintenant uni direction de avait réunion qu'on tombe mais au bela un syndicat ya nini ka yira ko tanga direction de la galeam fo ko galeati ko ali biuka fere wala nini o fere wala muntu mbala kal ndobis abo mo ka sarala wati dola e anga accord sanani révision mekala fallait on bedo aka kono minuna donc et de même tout kera et barakela ouye une augmentation 4%. Au lieu de nous dire 4,5%. Voilà, et je me rectifie. 4,5%. 20%. Ok. 4,5%. En la direction croix où il y a des femmes qui sont en comme avec la galère, comment bon, 5 ans il a proposé. Est-ce que 4,5% de femmes qui sont voilà, ça m'a dit. Est-ce que au 4,5% est-ce que au tseka takaboy wala mani sarawira do bisaka boala wala ma alni fere wala bisaka yira mais syndicat kan mbara ni beko fe an ya ko en direction ou kala ni ni fen kelemier ou ka seka mo bla ka bo barala en fin fon kra kuma fon kra an ya nyekumu an ye grève boloda direction ma ou gabla li kon dabla en me son mina me mo be nyoma sama na out nya foko au plus tard le 31 octobre ko il faut que go là kata septembre là faut octobre là out même baranna kuma chama temena anga syndicat ni anga direction che anga UNTM syndicat mo re fana na fana ko ndado kuma na mais ali bi nyefo ma sola donc courant octobre kono vers la dernière semaine mais c'est est-ce que licenciement le 25 voilà le 25 octobre on est là ne be saka fo à lycée rebora kan to congéla net me congéla mais lycée bora ressources humaines mo wene wolé kan ka licenciement notifié ni donc voilà blali tchogo fana flé en fana en kamana dan me blali ko yoro do la parce que mo mi famia et barayoro la isa me ka nyefo chogamna demba e dutigiu muso flatigiu munu demba bu bulu bo umena mantation barala amse ka 100 fla 100 nani 100 do re 100 ko umena ni baranna mais unu be unu de to na lisila ka demison so demison na nan soro do re ma muso furu do re fana na contrat sans clen de droma ou be sans fla na contrat la unu torai a posi clen nuna ka korole un toy munu mena bala nu be mantation bala chuya do unu de to si lisina amo fana famia ni bede ko son encore mo bla chuko ni mo binga ni kana critère tout bolo jusque unana wo sagona bladi ke ka mo mu ja pulun tati ne reflene ne sangulo bladi ke mantation ne barada le 8 novembre 2010 am mo contrat de taranofe kana contrat indéterminé dama 2012 est-ce que la famille katolo fo sisa ya famala mo be mantation na meno na alu makalo worobo am be blala kuluti do chegono bula mo be no biga baraka ya famala mantation kono nana ulu era nana ya famala al ulu era mahal do era mahal kalo sabasoro
mais kana mɔgɔ san 7 100 ans y'a faamuya wa dɔw yɛrɛ ka ca 100 ans ye dɔw yɛrɛ ni retraite tɔ kun ye kalo 2 ye o mɔgɔw ban cɛ la min ka retraite tɔ Chaka Konate a ka retraite tɔ kun ye kalo 2 olu bɛɛ de nana ye bilali mun Diko o yɛrɛ kun bɛ bana dilan kan k'a bila donc vraiment an ma jɛ n'an ka bilali ye an kɔni bɛ dɛmɛ de ɲini diɲɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ se ka an dɛmɛ comme déjà an y'an ka ko lase tribunal la awa mɔgɔ an fana dalen don tribunal la an dalen don Mali kiiritigɛso la a cogoya bɛɛ fɛ an dalen b'u la awa an fana jigi bɛ Ala kan an jigi b'an ka ɲɛmɔgɔw kan u ka ko jalatigɛ ɲuman na aw kɔni an b'o de ɲini. Donc maintenant nin gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ ka taa septembre la ka se fo sisan na aw ye jɛkulu sigi jɛkulu min aw mɔgɔ 53 aw regroupelen b'a kɔnɔ maintenant aw bɛɛ bɛ chômage de la an bɛ se k'a fɔ effectivement donc aw yɛrɛ ka niveau la aw ka jɛ in bɛ cogo di. anw ka mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 7 mɔgɔ damanin b'a la komi dɔ kun bila la dɔ yɛrɛ bila dɔ démissionné na Abilaye Jabate démissionné ma a tɔgɔ yɛrɛ bila ɲɔgɔn na o kɛra fiɲɛ ye fɔlɔ o démissionné na a bɛ min bɔ a bɛ kalo 2 bɔ a tɔgɔ nana ye bilalen na kelen a tɔ y'a faamuya la sisan an mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 3 anw de faralen don ɲɔgɔn kan mɔgɔ 4 olu kɔni y'a faamuya la fana bɛ yen nɔ muso 2 ani cɛ 2 komi n y'a fɔ Chaka Konate ani Diko olu kɔni 2 ye kɔni olu ma se ka fara anw kan mais o bɛɛ lajɛlen bɛ bilalen ninnu na donc olu bɛɛ kɔni sɛbɛn an bɛɛ lajɛlen jala ka bila an mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 7 de kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan o kɛlen bilalen kɔfɛ de an farala ɲɔgɔn kan parce que depuis le 25 octobre 2017 n'an bilala ka ban bɛɛ welela de i bɛ wele ka ne jɔ de k'a f'i ye k'i bilala ne yɛrɛ filɛ nin ne yɛrɛ ka bilali ne kan to baara la vers 16h ressources humaines mɔgɔw de taara ka taa ne wele ka n'an jɔ dɔrɔn k'a fɔ n ye ko n bilala kan to baara la ka n wele ka n'an jɔ ko n bilala n ko mun na wa ko n ka baara banna ko parce que mentation ye n bila n ka baara banna o dugusajɛ jeudi ne nana n ko n bɛ don min kɛ an ka lave-garde a chef ye Jara de Salifu Jara a ko ne ma ko Isa k'a fɔra k'i kana don ne ko mun na a k'a fɔra k'i kana don donc ne tilenna da la o don jeudi donc e ka bilali ne bilali kɛra dɔrɔn ka bila a ma fɔ ne ɲɛna dɛ an ka bilali nana ne wele de mercredi wula fɛ le 25 mercredi vers 16h ka na ne jɔ dɔrɔn k'a fɔ Isa i bilala ka bɔ baara la ne ko mun na wa ko n bilala ka bɔ baara la parce que mentation ye n labila et puis fana ko ne bɛ bɔ n ka n ka barge di sécurité mɔgɔw ma n ko mun na ko parce que ko sini ko ne kana don ko sini ko n tɛ baara kɛ ne taara ni n ka barge ye so sɔgɔma jeudi il y a famille le 26 jeudi ne nana ngome de vers 7h o ko non quoi fara ko ne kana do am mo ko sabade klina dala ado kama se do donc là o ko ne mo bla chugo ima shweni ke ne re kuma ne be bara na ne sangulo vla donc ele o ma de la fane tsinga bara la donc ele ne mana retard la donc ele ma shweni ke me ya mala ma cheni ke pourquoi bien na licence ne chugo la dano ah ko ni chugo de do donc vraiment ne kɔni ma jɛ ni n ka bilali cogo si la. d'accord maintenant o kuma la sisan n y'a fɔ cogo min n bɛ segin a kan aw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ko dɔw ye denbayatigiw ye bon denbayatigi mana bɔ baara la nin cogoya la déjà aw ye jɛ dɔ sigi est ce que aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ to ka ɲɔgɔn dɛmɛ ou bien dɛmɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na se aw ma pour que aw ka se k'aw ka denbaya musakaw assurer cogoya min na. Tiɲɛna i ka nin ɲininkali in diyara ne ye kosɛbɛ parce que depuis an bilala nin waati nin a ka gɛlɛya ma kosɛbɛ parce que hali droit min yɛrɛ sarala an ye an ka mɔgɔw cɛla caman yɛrɛ ma se k'u ka droit ninnu sɔrɔ parce que a ko dulon bɛ banque la assurance ko problème b'a la dɔw b'an cɛla juru tun b'u la olu ye juru ta banquiw la à hauteur de millions o juru o ko bɛ senna banque la donc banque ye papier min sɔrɔ k'a fɔ ko olu bilara ka bɔ baara la o ko banque fana y'o ko fana ta k'o tɛmɛ k'o ɲɛsin assurance ma assurance b'o sɛgɛsɛgɛli la donc olu ma se k'u ka dɔrɔmɛ 1 yɛrɛ sɔrɔ anw cɛla an mɔgɔ 53 nin na dɔw ye baara sɔrɔ mais a fanba kɔni ma baara sɔrɔ an ka denbaya dahirimɛ an ka dépensiw an ka déplacement an bɛ k'a kɛ cogoya min na ala yɛrɛ de b'a dɔn an kɔni nin waati na dɛmɛ côté la a baara ka gɛlɛn parce que
wari ɲɛnama tɛ mɔgɔ si yɛrɛ bolo mɔgɔ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ye baara sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka baaraw daminɛ sisan de n'o fanga ɲɛnama t'olu la mais an ka maɲumantɔ ko wari min an b'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ réunion kɛ an bɛ chaise louer an bɛ ɲɔgɔn kunnafoni an ka nin baara nin an bɛ se ka kɛ cogoya min na justice ka se k'an dɛmɛ cogoya min na an ka nin problème an ka kuma ka se ka lamɛn cogoya min na walasa bɛɛ ka se k'an dɛmɛ cogoya min na an bɛ farala ɲɔgɔn kan k'o fɛɛrɛw ɲini k'o baaraw kɛ tiɲɛna degun b'an kan bi banabagatɔw b'an cɛla hali ne min yɛrɛ filɛ n sigi n bɛ studio la bi n bɔra ni n ba de clinique la fɔlɔ ka sɔrɔ yanni n ka na n sigi yan o ye ne ta ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen dɔw tun bɛ yen u tun bɛ baara la u tun man kɛnɛ hali bi olu degunba de don u ka bana n'u ka bana bɛ ɲɔgɔn na u ma furakɛliw sɔrɔ donc vraiment o kɔni o y'a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ de an bɛ yɔrɔ nin na nin waati n'an degunba yɛrɛ de don tiɲɛna vraiment o de kosɔn an wulila an bɛ gɛrɛ presse la ka degun b'an kan an bilala ka bɔ baara la cogoya min na ni a ma kɛ an sagona ye ni an fɛ bigani kɛra an kan an ka se ka dɛmɛ an jigi fɔlɔ ye ala de justice mali sariya an b'u kɔ an y'an ka degun ta k'u sɛgɛrɛ u ka se ka jaabi ɲuman d'an ma ani fana mɔgɔw fana bɛ yen anw cɛla mécaniciens b'an cɛla électriciens b'an cɛla chauffeurs b'an cɛla administrateurs b'an cɛla agents commerciaux b'an cɛla tourneurs bɛ yen soudeurs bɛ yen an jama ka ca chauffeurs bɛ yen nin y'an mɔgɔ dama de ye ni minnu sera ka baara sɔrɔ alihamudulilayi u bɛ an dɛmɛ mais yan'o cɛ an ka nin kiiri nin fana min bɛ min taara ta ka tɛnku fanga la an bɛ fɛ hali bi o ko an ka se ka dɛmɛ o ko la walasa nin ko nin an ka sebaaya sɔrɔ a la. donc n y'a faamu sisan k'a fɔ ko kiiri de bɛna dayɛlɛ a ma dayɛlɛ fɔlɔ donc aw jigi kɔni bɛ ala kan aw jigi bɛ mali justice kan nka nin ko yɛrɛ la sisan aw da magara yɔrɔ la dɔɔni k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka ŋaniya tun ye de ka 200,000 emplois créer pour que baara ka se ka cari mɔgɔw ka se ka bɔ chômage la cogo sugu dɔ la nka nin jateminɛ fɛ an b'a ye k'a fɔ baara tiɲɛ de b'a kɔnɔ donc ni wele dabaw bolo sisan ka ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma aw ka kumakan bɛ kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin mali ɲɛmaaw ma face à votre problème. tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni vraiment an kɔni bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o ti dɔwɛrɛ ye jamana min kɔni vraiment bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi baarantanya de bɛ ka adamadenw bila ka taa hali kɔ kan n'i y'a ye kuma bɛɛ maliyɛnw taara saya o taara saya dɔwɛrɛ tɛ o ni baara tɛ jamana kɔnɔ adamadenw kɔni i tɛ se ka sigi ten nɔ mɔgɔninfin tɛ se ka balo ten nɔ donc an kɔni b'a ɲini an ka faamaw fɛ n'a fɔra ko 200,000 emplois de bɛna créer jamana min kɔnɔ o mais denbayatigi mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 7 de fana bɛ bila kun si t'an ka bilali la recrutement min bɛ ka kɛ mantention fɛ bi mɔgɔ minnu bɛ ka ta bi mantention fɛ n'a fɔra ko aw bɛna jɔ ko crise b'aw la ka an mana bila ten nɔ donc vraiment an bɛ dɛmɛ ɲini hali bi an ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ an kɔni y'a faamuya la kɔni vraiment an bɛ tɔɔrɔ de la bi n'a fɔra denbayatigi e bɛ baara la i bɛ min sɔrɔ i b'i ka denbaya de balo n'o ye e kana wele k'i jɔ tilegan fɛ k'i ka baara banna a ma suda i la a ma f'i ye ka bila fa ŋunuŋunu kuma kɔni tun bɛ ka fɔ kuru kɔnɔ bilali bɛna kɛ maa si tɔgɔ ma ta ka fɔ ka sin ka na i wele don wuladani kelen ka t'i jɔ dɔrɔn k'i bilala donc vraiment an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ chômage tɛ se ka kɛlɛ ni nin cogo ye donc an kɔni ka baara tiɲɛni ne kɔni vraiment an kɔni b'a ɲini an ka faamaw fɛ u k'an dɛmɛ cogo bɛɛ de la parce que bɛɛ ye denbayatigi de ye ni ye maa kelen o maa kelen ta an ka niveau la i b'a sɔrɔ ni maa min tɛ ka maa 10 balo i b'a sɔrɔ i bɛ ka mɔgɔ 10 kɔ de balo n'a nana fɔ k'an bɛɛ ka bɔ baara la ka taa an sigi ten nɔ vraiment ko min don a ka gɛlɛn donc an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kuma alimentation cɛla la u k'u da don alimentation cɛla la dɛ parce que u ye min k'an na vraiment a kɔni tɛ se ka bɛn yɔrɔ si la nin tɛ kɛ jamana ci la ni Mali yɛrɛ tɛ. faamuyali la Ibrahima i tun ko ko u ye aw ka droit dɔw sara aw ye mais ne ka faamuyali la ni droit ko kuma bɛ fɔ labilali la o ye indemnité o ye indemnité o kɔfɛ fana u bɛ musaka di an bɛ mun wele ko droit social an bɛ wagati min na bi est-ce que aw ka droit social a jatera ka d'aw ma ka fɔ aw ye. Amadi voilà anw bilala an ka droit kɔni minnu ye indemnité de licenciement ye olu sarala ka d'aw ma mais an ka droit social ma sara ka d'an ma
droit social kuma fɔra waati min na u y'a ɲini bilali kɔfɛ ka bɛnkan papier dɔ k'o d'a ma an ka bolonɔ bila la walasa an ka se ka droit social sɔrɔ nin bɛɛ ye fɛnw ye anw bɛ minnu ta ka da an ɲɛkɔrɔ minnu b'a yira an na ko bilali nin a ma kɛ a cogoya la o ye droit social ka pari ye an kɔni mɔgɔ si ma droit social a dɔrɔmɛ kelen a ma sara mɔgɔ si ye an ka droit kɔni sarala an ye anw dɔw sera k'an ka droit wari sɔrɔ mais dɔw b'u ma se k'u ka droit wari sɔrɔ parce que hali bi u ni banquiw bɛ ɲɔgɔn na u ni assurance ko problème na donc an dɔw bɛ yen hali bi depuis u bilala n'i y'a wuli an bɛ ɲini ka taa kalo 3 la dɔrɔmɛ kelen u m'a sɔrɔ u ka sara kɔfɛ donc o degun bɛ hali bi olu bɛ banque la don o don u bɛ taga ni segin na nin waati nin fana bɛnna banquiw ka bilan kɛ waati de ma fin d'année la donc olu tɛ teliya ninnu baara ninnu fɛ donc an b'an ka mɔgɔw degun don kosɛbɛ tiɲɛna nin banquiw fana banque minnu fana bɛ sin k'a lamɛn fana n'u b'an ka problème nin kalama a kɛra an ka banquiw ye u b'an dɔn u ka sabali u ka an ka papier ninnu u ka baara la teliya walasa an ka mɔgɔ minnu bilala ka bɔ baara la nin y'a kalo 3 ye degun ka se ka bɔ u kan u ka se ka u ka musaka fitinin minnu y'u ka droit ye u ka ta u ka denbaya u ka dahirimɛ nɔgɔya n'u ye. Donc, i da maga banque kuma la en guise de complément banque ko la n hakili la ale bɛ caman dɔn a la ale ni banque tala mɔgɔ caman kumana a ko la donc banque ko la gɛlɛya jumɛn de sɔrɔla ye. Bon sɔrɔ n ka kuma daminɛ fɔ n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen an lajɛbaw ye banque ka problème na u y'a yira banque la de ko ne de ye baara bila olu fɛ yen u y'o de yira banque la k'an tɛ baara la olu fɛ yen n'i taara k'i bɛ t'i ka magoɲɛfɛn ta banque la banque bɛ sɔrɔ k'a yira la ne ka juru b'e la e dun tɛ baara la yen fɛ bilen a kɛra cogo di an ko non u y'anw bila de banque ko ayi u y'a yira de k'e tɛ baara la sisan an ka sɔrɔ ka taa n ka licenciement papier ta ka na di banque ma banque de sɔrɔla k'a ye o de la sisan k'a fɔ ja ninnu ma baara bila manutention de ye u licencier manutention ninnu ka juru bɛ ne na manutention dun ye accord di ne ma ko ne ka taa juru ta banque la banque de ka sɔrɔ ka an ka wariw bloqué ta k'o tɛ se ka kɛ fɔlɔ f'olu k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn parce que banque b'a dɔn fɛn mun bɛ yen. Donc kuma la c'est comme si aw ka employeur y'aw ta ka taa banque la ka tila ka taa nkalon tigɛ banque ka taa voilà ko in kɛra nin kɛcogo de la parce que u y'a yira banque la ne tɛ baara la ye or que e ye ne bila de i m'o fɔ banque ye an ka Sénégal yɛrɛ nin bɛɛ f'u ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni banque juru b'u la e bɛna mɔgɔw licencier banque juru b'an ka mɔgɔw ka caya bon sisan u y'o de ɲɛmada u taara u ye licenciement de yɛlɛma banque la k'a yira k'a fɔ banque la ko ne tɛ baara la bilen tuguni banque la ne tɛ baara la olu fɛ yen. Donc sisan gɛlɛya bɛ banque la e yɛrɛ fɛ welewelekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin banque yɛrɛ ma sisan. Bon welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin banque ma sisan comme déjà banque yɛrɛ bɛ fɛn caman kalama ko in na ka ban an kɔni i n'a fɔ n baarakɛɲɔgɔn y'a fɔ kɛ cogo min na banque de b'a lajɛ kalo 3 denbayatigi sigila tɛ fɛn na a ma nɔgɔn dɛ u k'a lajɛ u k'an ka papier ɲini u k'a ko teliya dɔɔni an ka se ka fɛn sɔrɔ k'an musaka muso sara balo bɛ san furaw bɛ kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ y'a fɔ cogo ale muso ba comme musokɔrɔba bangena ne yɛrɛ den fana filɛ nin ye o bangena o n'a ɲɔgɔnna caman quoi u yɛrɛ k'a jateminɛ bɛɛ ye denbayatigi u b'a cogo dɔn sinon u yɛrɛ b'a dɔn manutention papier min d'u ma n'an ye mun yir'u la min ye tiɲɛ u yɛrɛ b'a dɔn u ka ɲɛ an ma se foyi t'anw ye. Donc an tun ye aw tulo garisigɛ an ka bi masala la donc an bɛ baro kuncɛ ni nin vraiment n b'aw fo merci à vous tous ala ka a nɔgɔya ala ka kɛnɛya di minnu man kɛnɛ ma ala k'aw yɛrɛ dɛmɛ halisa donc ka procès nin ka kɛ tare aw bolo.